Hai, selamat datang ke podcast Sembang ke Langit bersama saya Syirahu. Let's be vulnerable here and talk about life. Jom. Hey, Assalamualaikum guys. Selamat datang to my very first podcast. So, saya Syirahu, bukan terapis, penulis novel, trilogi Athena, editor juga, and happens to be passionate in cakap about a lot of things, termasuk mental health dan deep stuff. So, saya nak ajak korang dengar kita punya sembang ke langit sikit, sembang ke laut, ke langit. Ke langit ke atas, ke laut ke bawah. Bersama guest kita hari ni, Amal. Amal, perkenalkan diri, Amal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amal. Lebih prominent dekat social media as a book reviewer. Ongoing to be a published author, tapi itu kemudian kita cerita gitu. Dan recently starting to get more interested and trying to get more orang panggil apa tu? Apa? Awareness cuba mencari lebih awareness terhadap all these mental health topics lah. Alright. So hari ni kita nak sembang apa? So hari ni kita nak sembang pasal when kita cakap pasal bukan saja mental health kot, especially macam like kita nak cakap pasal struggle, kita nak macam cakap pasal hidup ni penat ke apa ke kan, kita macam rant kat social media ke kan. Ada je orang yang macam invalidate tau. Dia macam like kita nak rant je tau, kita macam like post ke something ke, tak adalah nak dump emosi tu ke semua orang. Maybe macam like kita macam cakap penatnya kerja hari ni, lepas tu ada je yang mungkin ada je lah kan komen aku kerja lagi teruk ke apa ke kan, ataupun orang macam cakap apa syukurlah ada kerja tu. Gitu lah. So macam dia jadi macam I guess benda ni macam banyak lah dekat social media especially, ataupun macam kalau in real life mungkin kita meluah masalah ke kawan ke kan. Mungkin ada orang kadang-kadang cakap kau ni sensitif lah, tak ada apalah gitu, ataupun macam benda macam ni pun nak merungut, aku lagi banyak kerja. Wah, pula dia pula punya cerita, kita nak cakap pasal masalah kita, dia pula masuk. Cuba dengar dulu. So macam like dia jadi tak best lah. So macam like in your opinion lah kan, kenapa wujudnya manusia macam ni, kenapa ada orang dia macam bila orang nak meluah tu dia cepat je nak invalidate orang lain. Okay, ni personal opinion juga. Yeah. Dan nak kena letak disclaimer jugalah. I'm not a therapist. Jauh daripada jadi therapist. Jangan ambil brand aku. Tapi dia macam ni rasanya lah. Orang, sebab kita memang dibesarkan dalam society yang sebegitu. Society yang validating. Ya, sebab dia macam ni. Contoh masa even dari zaman sekolah kan, kita komplain, alah penat lah balik sekolah, lepas tu dah kena buat homework kan, so kita komplain, penat lah balik sekolah, kena buat homework pula, tak sempat nak rehat lagi. Lepas tu tiba-tiba suara parents, itulah untunglah dapat belajar lagi, ada orang tu terus tak boleh pergi sekolah. Kan kita dah baru kita nak apa orang kata, nak meluahkan perasaan yang kita tengah penat, baru balik sekolah kena buat homework, tapi tak sempat nak memenuhi kepenatan kita tu, dah kena marah dulu. Ataupun dia macam dia, mak zaman belajar, mak dulu balik sekolah jalan kaki balik sekolah. Lepas tu dan satu lagi, mungkin dalam society yang rasa complaining ataupun menceritakan masalah kita ni sebagai satu kelemahan, jadi dia tak nak nampak benda tu. So dia macam ni, tak payah complain lah, orang lain pun buat, orang lain pun hadapi benda yang sama, so why are you complaining? It's something yang kita memang struggle sebenarnya nak kena unlearn benda ni lah. Sebab dari kecil kita diajar untuk jangan complain, just do it. Betul, I guess jangan menangis. Jangan nangis. Lelaki tak boleh nangis ke gitu kan? Lelaki tak boleh nangis. Lelaki bukan manusia ke? Tapi nak katanya macam betul lah tu. Apa tu? I guess there is a fine line between kita nak meluah dengan kita like complaining all the time. I guess bila kita complaining tu macam like
dia jadi something yang macam tak produktif lah kot. Tapi as a human being, kita memang akan meluah. I mean macam benda tu susah, benda tu penat. Benda tu dah penat dan kita cakap penat. It's valid lah. It's real perasaan penat tu. Cuma mungkin kita tak biasa kot I mean macam like masuk pula education kita education kita ataupun macam kita tidak dibiasakan dengan orang kata mengenal emosi ataupun macam cakap apa yang kita rasa. Kita tak biasa nak cakap contoh macam cakap penat kan, macam like aku penat, kenapa, patutnya macam like exploring, talk about it, sepatutnya akan membantulah perasaan tu. So macam like I guess macam kebanyakan kita yang generasi I think millennials dan ke atas, kita dibesarkan macam all those feelings macam kita kena apa orang kata sakit up, macam semua orang pun susah. Kau tak special. Memanglah semua orang tak special lah. Which is sad lah. Yeah. Sebab contohlah macam bila kita kata kita penat, kita overwhelmed, itu adalah satu benda yang sebenarnya otak kita atau emosi kita cuba nak bagi tahu something that what we are feeling kan. So kenapa benda tu orang invalidate, sedangkan kalau kita complain sakit kepala, sakit perut, orang akan take it seriously because just the pain is more tangible. Boleh rasa, kita boleh cakap okay sakitnya dekat perut. So orang okay take it seriously. Tapi bila kita cakap penat lah, orang tak take it seriously. Kenapa? Just because emotions is not as serious as physical pain? Wow. That's a question too. I guess macam like satu tu lah, satu yang aku cakap tadi apa, kita tak biasa nak cakap. So teringat lah ada satu video dekat YouTube, siapa nak Google, ada satu this psychologist nama dia Guy Winch. Dia cakap pasal emotional hygiene, I think. Emotional hygiene. So macam bila kita jatuh, kita cepat-cepat tahu, kita ada that reaction, jatuh luka, kena cuci luka, kena pakai bandage ke, kena balut ke, tangan patah, we know what to do. Tapi kalau emosi kita terluka, benda tu tak nampak kan, macam like kita tak tahu nak buat apa, emotional bandage ke apa, kita tak equip with that. So dia macam like dia lama-lama macam like jadi emotional baggage. Sekali je melontar kata-kata macam ni. Dia jadi macam benda something yang kita simpan sorang-sorang. Kita tak tahu luka tu sembuh ke tak sembuh ke. It's gonna be affecting us bila kita dah dewasa kan. Jadilah macam netizen tu kan, tahu dia entah kan sebenarnya dia stress kat tempat kerja. Lepas tu bila nampak orang meluah kat media sosial, dia pun start lah invalid. Actually dia projecting, right? Dia macam like projecting. Dia tak boleh nak luahkan benda tu dan dia sekali je judge orang. dia satu netizen yang jenis invalidate. Macam ada benda yang kau kena ni sikit je. Itu first step. Second step dia masa aku dulu ada trauma dump. Aku dulu elok je. Aku dulu macam ni macam ni macam siapa tanya kau? Siapa tanya? Dia satu the question is siapa tanya kau? And secondly, are you okay? Kau tak ada orang ke untuk nak trauma dump dekat literal stranger yang kau just terkap across dia punya tweet or dia punya post, and kau datang tiba-tiba nak invalidate orang tu dan trauma dump kau punya trauma dekat orang. So sebelum buat benda tu fikir dulu kot. Betul. I guess macam like nak bagi disclaimer, kita orang sembang pasal benda ni bukanlah nak like menyalahkan parent ke apa. No, I guess parent probably dia behave like that because of their parent, their generation before them pun tidak ada this kind of cara nak bercakap. I guess generation sekarang ni dengan digital punya content apa benda semua tu memudahkan lah kita cakap pasal kepentingan jaga mental health, emotional, macam mana kita nak accept emosi kita, apa benda semua tu. Tu yang macam like I guess macam bagus lah era sekarang ni kita ada like transition when things getting more aware about our emotion, our mental apa semua. So macam like invalidation it comes satu tu lah kot, orang yang ignorant kot. I guess satu kita boleh cakap orang yang ignorant, and then satu lagi golongan I guess orang yang tak tahu nak cakap macam mana kan. Some people can still hurt us walaupun dia orang tak berniat pun nak mencederakan emosi kita. It just itulah dia macam ni.
kawan-kawan tengah stres, Ran, bla 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 bla. Oh, sabarlah. Sabar Sabar gitu. Member tu memang tengah bersabar. Elok-elok tengah sabar tak jadi tak sabar. Terus jadi nak naik angin. Waktu gaduh dua orang. Tapi nak kata macam tu lah. Okay, so tadi kita dah cakap pasal orang yang ignorant. I guess orang yang ignorant tu lah projecting. Dah lah tak aware dengan dia punya ni kok, dia projecting ke orang, dia marah ke orang. Okay, aku nak cakap pasal orang yang tak tahu nak cakap macam mana kan. Like kita ada kawan luahkan masalah yang kita tak tahu nak buat apa. Kita I guess bila orang meluahkan masalah, orang yang mendengar tu memang kena ada emotional capacity, because benda masalah yang diluahkan is something yang uncomfortable to accept if we are not prepared or kita tak sedia ke kan. So tu yang macam sebab macam tengok cerita pun kan, orang duk meluah masalah, lepas tu ada watak, sabarlah. That's the only thing yang we know untuk cakap ke orang yang meluah masalah. So itu satulah, kita tak tahu how to talk, how to listen actually. Sebenarnya how to listen tu pun sangat penting lah. So aku rasa macam bila kita cakap pasal invalidation yang quote and quote tak sengaja ni lah. Kenapa ada quote and quote? Invalidation yang tak sengaja ni lah, because satu kemahiran mendengar kot. Like kita tak selesa. Kita diajar untuk mendengar dengan baik sebenarnya. Betul, kita tak tahulah diajar ke kan. Kita membesar dan cuma tahu mendengar untuk respon, dan kita tak tahu nak deal dengan emosi orang yang tengah meluah tu. It's so uncomfortable. Ataupun macam yang mendengar tu sendiri ada emotional capacity yang dah melempah, sendiri pun dah melempah kot. Apa kau nak cakap tadi? Kau benar tak masa kecil ke kan? Katalah kena marah dengan mak kan. Lepas tu mak marah lah. Lepas tu kau jawab, nak justify lah kenapa kau buat apa yang kau buat tu. Mak tengah marah kan, kita tahu apa yang kita buat tu. Lepas tu aku kena marah macam menjawab kena bebel lagi kan. Lepas tu mak tanya soalan, lepas tu kita tak jawab lah sebab dah kena marah. In the first place sebab menjawab tadi kan. Lepas tu tiba-tiba kena marah lagi. Dah tu tak nak jawab pula. So itulah dia sekarang ni kan, kita tak tahu macam mana nak respond. What is the response, dan kita juga tak tahu how is the correct way untuk run juga. Kita tak diajar dua-dua tu. Jadi sebab tu communication ni tak menjadi, sebab kita tak tahu macam mana nak meluah dan kita tak tahu macam mana nak terima luahan tu. Betul? Betul? That's true. So dia macam orang yang tengah meluah ni pun boleh terjebak ke dalam lembah rant and ruminate masalah tu, like keep on cakap benda tu tapi tak lepas-lepas perasaan tu. Ni bukan aku nak invalidate lah, adalah satu soalan ni dilontarkan dekat aku. Dia cakap macam ni, if you tell those people benda yang tengah terjadi with your life right now, what is your expectation on their response? And kalau their response is not as per what you expect, macam mana you nak react? Aku sampai sekarang tak boleh jawab lah soalan tu, sebab aku sendiri tak tahu apa expectation aku. Sebenarnya sebenarnya dalam masa muda aku dah lost. Tak, dia macam ni. Okay, contoh aku ada masalah, aku tengah hadapi satu masalah ni, aku dapat tahu this one news. Okay. So aku cakap kat orang tu, aku tak sure aku nak bagi tahu the people close to me or not about this news. Aku macam tak nak bagi tahu. Tapi society dictates that usually bila you are this close to that person, you akan nak bagi tahu diorang everything, because you are supposed to share everything with the people close to you or something macam tu. Barulah korang macam kenal satu sama lain or something macam tu lah. Okay. And then dia tanya balik dekat aku bila aku tanya soalan, should I tell them this issue lah. So dia tanya, what actually is your expectation on their response to this news? Do you want their acceptance? Do you want their understanding? Do you want them to be with you or something macam tu lah. And then katalah aku ada this one expectation, kalau orang yang aku bagi tahu berita tu tak respon seperti yang aku expect, apa pula penerimaan aku sebagai orang yang meluah dan sharing ni? Dan benda ni benda ni adalah satu skill yang semua orang kena belajar sebenarnya. Iaitu satu, kita kena ada expectation, dan kedua, kita kena faham orang yang kita luahkan tu manusia juga. Betul. Jadi apa dia punya respon dekat kita tak boleh kawal.
Betul. Macam mana dia menerima. So samalah macam orang yang invalidate ni, berpusing, aku jauh pergi berpusing. Mungkin dia tak tahu sebab dia macam tiba-tiba dapat news yang dia tak sangka dia akan dapat news tu. So immediate respon dia mungkin adalah untuk some people akan joke, make it a joke. Lepas tu dia buat ketawa padahal kawan tengah serius. Lepas tu kawan ni terasa. Pun boleh jadi, sedangkan dia mungkin dia punya immediate respon ataupun dia punya immediate coping mechanism for any crisis adalah dengan joking around. That was me. I'm the joking side. I'm the joking type person. Memang aku akan gelak je dulu kalau aku tengah krisis. Lepas tu tapi tak semua orang akan macam tu. So aku dah lost sekejap. So kiranya kau nak cakap lah, invalidation yang kadang-kadang kita tak sengaja ni juga disebabkan oleh mismatch expectation. Yes. Orang yang meluah dan apa expectation dia terhadap yang mendengar. Dan orang yang mendengar tu pun apa dia expect macam orang tu akan okay lah lepas dia react in certain way. Padahal itu adalah cara dia cope sebab with that tu thing. sebab tu aku sometimes aku try untuk set boundary lah. Contoh memang aku nak run just for the sake of melepaskan. I don't expect solution ke apa. So sebelum aku akan cakap disclaimer dulu. Okay, this is just a run. I know the solution, I know what I have to do, tapi bagi aku lepaskan dulu sebab I just want to let things out of my chest. So aku akan kalau WhatsApp tu panjang lah, berjela-jela, aku akan type dulu. Lepas tu sudah. Kau reply tak reply aku tak kisah. I just want to let it out. Macam. So mungkin untuk bagi orang yang menerima tu, okay, dia kata okay lah aku baca je lah bagi pihak dia ni sebab dia nak aku baca. So baca je lah. Tak payah respon sebab kawan tu dah bagi tahu awal. I don't care pun kalau kau tak respon. I just want to let it out. Oh, faham? So that's the kind of expectation yang kita boleh clearly cakap lah. Yang dia jadi tricky bila minta nasihat tu sebab sometimes nasihat tak match dengan expectation. I see. Cakap pasal boundary ni kan. So aku pernah tahu like you know macam kadang-kadang kita nak meluahkan masalah ni. So we are like we want to take time. Kita nak ambil masa kawan kita sikit. So macam antara benda yang aku buat adalah aku tanyalah, hey babe, do you have free time, headspace? I just want to rant, I just want to tell you something. Or kalau aku minta masa untuk jumpa ataupun bercakap kan, aku memang akan tanyalah, do you have headspace, free space, can I call, can I text you, something like that. So ada seorang kawan aku ni, dia aku sukalah cara dia reply aku. So dia pun macam ada emotional capacity yang terhad. Kita semua manusia kan. So macam antara benda yang dia reply dan aku rasa macam wow, boleh buat macam ni. I mean macam it's not hurting me. Apa yang dia reply adalah Shiho, at the moment I cannot reply you back ataupun I don't have headspace ke whatever, but I will get back to you bila pukul berapa sekian-sekian. So dia macam like set the expectation. Dia kata I will cater you in this certain of time. At the moment you can type whatever you want. So macam benda tu pun macam like aku guna jugalah. So macam bila ada orang kadang-kadang dia message aku kan, dia nak meluah, dia dah bagi panjang-panjang ke apa, and dia memang nak aku mendengar dan memberikan certain respon ke apa. Dan kalau aku tak ada headspace, aku pun dah start cakap lah, okay, at the moment aku tak boleh nak reply, but you can just type, I will get back to you macam like apa lepas maghrib ke apa benda gitu. So I think macam like sebab personally kot, bila kita dah type panjang-panjang, and I guess ramai orang lah experience benda ni. Kadang-kadang bila kawan tu meluah masalah dan kita mungkin tak ada headspace untuk mendengar, it's okay untuk bagi tahu at the moment kita tak ada headspace, I will get back to you for around this time. Dan kalau kita jenis pelupa macam aku remind balik. Cakap please remind me if I did not respond, it's okay. Sebab macam bagi aku bila tak reply tu dia macam ada satu orang dia rasa dia kena ghosted ataupun dia rasa macam is it too much. So ada orang yang kalau aku pernah jumpa lah, ada kawan yang dia dah type panjang, kadang-kadang macam kita bukanlah tak nak jawab ke apa, kadang aku kat toilet ke apa benda kan, setengah jam kemudian dia dah delete dah. So we don't want to do that. We try to avoid. Sebab tu macam aku rasa benda yang paling berguna aku belajar daripada kawan aku tu adalah kalau tak ada headspace, just bagi tahu, but we will get back
to you apa pukul berapa ke, set lah masa untuk kita mendengar. I guess benda tu memang sangat apa orang kata, sangat empathetic jugalah kepada diri kita dan kepada orang yang nak meluah tu lah, macam tu. Headspace tu penting. Kita kena be fair dekat diri juga. Ya. As much as we want to help our friend, kita pun kena tolong diri kita jugalah. Kalau kita tak ada headspace yang baik, kita mungkin terinvalidate ke apa ke. We don't want that. Wow, jauh benda orang. Aku macam tengah fikir topik sentence kita apa. Revolve invalidation. Lagi satu aku nak cakap macam I guess bukan semua orang kot dia pandai. Kenapa aku cakap bukan semua orang pandai ni, sebab it's a skill yang we can learn. Pandai untuk sit through uncomfortable conversation, especially bila kawan meluah. Sorry. Macam kawan tengah meluah kan. I guess macam skill mendengar lah sebenarnya. Package skill mendengar. Skill untuk ada kapasiti untuk mendengar. Like macam mana nak mendengar tu supaya faham, bukan untuk respon. So I guess it's safe kot to assume yang bila kita meluah masalah, kita tak nak respon macam sabarlah gitu ataupun syukurlah ataupun apa lagi yang respon yang kita tak nak dengar. Mari kita cakap kat sini. Ada orang lain lagi teruk. Ya, tahu. Bukan tak tahu. Fikir yang tengah meluah tu tahu. Of course dia tahu. Fikir positif lah. Ada hikmah di sebalik kejadian. Aku dengar pun betul hati aku dengar. I guess bukanlah nak kata orang tu tak nak bersyukur, tak nak bersabar, ataupun dia tak nak ingat Tuhan ke kan. Bukan dia tak ingat Tuhan, dia tahu Tuhan tu ada. Tapi I guess human is a social creature kan. Macam sabar, syukur tu adalah proses, bukannya something yang black and white. Macam sabarlah, okay terus sabar. dan benda bukan solution pun, dia tak akan membantu in the long run. I guess tiba-tiba terfikir something. I guess kalau kita nak kawan kita bersabar menghadapi something, masalah, kita pun kena bersabar mendengar dulu kot. Betul. Terasa bijak pula cakap benda ni. Bijak, kau memang bijak. Wow. Tengok aku validate. Validate ke enabler ni? Yelah enabler pun tak patut juga. Tapi nak katanya macam tu lah. I guess bila kita sebagai orang yang mendengar juga, satu struggle orang yang mendengar ni adalah dia rasa dia useless kalau dia tak dapat nak tolong kawan, especially kawan yang rapat kot. Macam like kawan tu tengah meluah apa benda and dia sedih ke sampai ke level menangis, dan kita rasa bersalah, rasa uselessnya. I cannot do anything to help this person to be happy or keluar daripada masalah. I guess sebagai orang yang mendengar, that feeling is really valid tau. Sebab macam kita tak suka kan tengok kawan kita bersedih ke apa benda. But perasaan sebersalah tu kadang-kadang irrational juga. It's valid to be there, but probably it's not a rational punya guilt. So sebagai orang yang meluahkan masalah, the very thing yang buat dia rasa tenang tu is your presence. Sometimes you just have to be silent, sit with them sampai ke akhir. And kalau orang tu suka hug ke apa, end the conversation with a hug ke, I don't know, something like that. Kot, itu present. I think presence tu lebih bermakna lah. If you don't know what to say, then that's okay. You just have to be there. And maybe just cakap macam thank you for telling me, for trusting me ke kan. Macam like thank you back, you are trusting me with your story ke apa, terima kasih. I know it's hard, susah, ikutlah nak minta maaf ke, I'm sorry I cannot help you but I can listen, gitulah kot ke, something like that. Dia bukanlah nak kata macam we are not obligated untuk selesaikan masalah kawan. As much as kita nak tolong kawan tu, actually benda yang paling helpful at that moment is be present with your friend. Aku punya overthinking lah kan. Okay. Dia selalu macam ni tau. Contohlah nak respons macam contoh yang kau bagi, iaitu macam I'm sorry that I cannot help you, I'm sorry that you do this way, I feel bad for you or something macam tu. Aku tend to rasa a little bit guilty kalau aku punya thought process ke arah itu.
ke arah itu. Maknanya bukanlah aku sebagai someone yang mendengar lah. Aku sebagai pendengar. Lepas tu aku rasa a little bit guilty aku nak guna ayat macam I'm sorry that I cannot help you ke apa, because Betul juga. my brain is supplying me like, why are you making this about you? Okay guys, jangan tarik balik. So Tarik only thank you. Okay, thank you. Thank you Amal for telling me that. Okay. Okay, jangan dengar podcast ni sekerat jalan. Tak lah, tapi ini yang nak cakap. it's true Sebab though, it's true. penerimaan setiap orang pun berbeza. Betul, Some betul. people dia rasa bila orang minta maaf, sorry I cannot do anything about you, dia rasa macam, oh it's okay, at least you are caring. Ada orang rasa macam tu. Tapi kalau benda tu kena dekat aku macam, why are you making this about you? Now it's my problem. Bukannya sama ada kau capable atau tak nak dengar soal masalah aku. Alright, so stick with thank you. Tak ada orang rasa invalidated kalau kita cakap thank you for let me hear your story. I'm here. Okay, don't say sorry. Don't say sorry guys. Don't say sorry. Okay, good point. Dia sebab aku ada teringat. Bila aku fikir balik kan, kalau aku dengar kan kawan aku cakap I'm sorry I cannot help you, bila aku fikir balik baru nak fikir sekarang kan. Mungkin next time aku rasa guilty kot nak luah masalah ke dia, because like why kita akan rasa kita burden dia. Ya. So guys, kalau nak luahkan je. If the friend has capacity, they will give you. Jangan rasa bersalah. Bukan jangan rasa bersalah. Maksudnya rasa bersalah tu mungkin akan datang, but just do it. But just do it anyway. Akulah jenis manusia yang minta maaf lepas dah meluah. Jangan. Kau jangan buat kat aku. Betul Sorry. juga Rupanya pernah ni. So dia itulah sebab kita at the same time tak nak jadi burden jugalah. Tapi True. Lah dia real relationship, it doesn't matter lah family ke friendship ke ataupun if you have boyfriend, girlfriend, partners, husband, wife. You want to accept them during their good times and also their bad times. So diorang punya baggage ataupun apa yang diorang carry together, macam tu lah. Betul. Benda ni kena unlearn jugalah, rasa bersalah nak berkongsi. If you trust the person enough, auto je benda tu akan keluar untuk korang nak berkongsi. Betul. And kalau relationship tu macam like secure and have good communication, then the person will let you know bila dia ada emotional capacity to listen or not. So that okay. So how you navigate around people yang invalidate you? Gitu. Social media and real life. Kalau social media, kalau stranger, contoh aku share something kat Twitter kan. Lepas tu memang paling selalulah kena tiba-tiba orang QRT dan trauma dump ke apa. Aku akan ignore je. Dia cakap baca, ignore je lah. This is just noise. Aku tak kenal orang ni. I don't need to justify myself. I don't need to explain myself to this person. Dulu zaman aku muda, aku mungkin akan reply dan retaliate dan bergaduh balik. So many energy young days. Yes, sekarang kita dah lebih berusia, dah lebih matang. Padahal sebenarnya dah penat nak gaduh dengan manusia kan. Sebenarnya dah tak ada energy. Dah tak ada energy. So aku akan ignore je lah. Kalau dengan orang yang aku kenal secara personal, aku akan step back and re-evaluate dululah kita orang punya relationship. Katalah re-evaluate ke overthinking? I'm calling you out. Re-evaluate dia macam ni. Okay. Aku akan step back, aku akan fikir dulu. Is this relationship strong enough untuk aku call out benda I ni? see. So kalau aku yakin kita punya friendship, kita punya relationship is strong enough untuk get through this, lepas aku sendiri dah tenang, aku akan come back balik. Aku cakap, do you remember that time aku cerita macam ni and you respond this way? Actually it makes me feel uncomfortable, it doesn't make me feel good. Boleh tak kita macam try navigate balik macam mana nak respond atau macam mana nak communicate in case similar things is happening. Aku akan cakap macam tu lah. Tapi kalau aku masih was-was, orang ni senang kena tegur tak? Orang ni boleh aku tegur, kalau aku tegur macam ni, orang ni akan react macam mana? Kalau aku dah ada assumption atau initial judgement aku kat orang tu yang dia ni someone yang sensitive ataupun someone yang akan make everything very personal, aku akan abaikan je lah dan next time aku tak akan bercerita dekat dia dah lah. I see. Itu je lah. Just step back je lah, carilah orang lain yang aku boleh bercerita. Faham? Ini it goes both way, real life and social media, or real life ke
Social media aku ignore terus. Dia macam ni lah. Dia orang yang aku kenal secara personal dan selalu bercakap, aku akan try to make it that way lah. Kalau macam orang aku tak kenal ataupun just acquaintance yang aku kenal macam tu, aku tak setuju dengan apa yang dia post, invalidate ke apa, aku just macam okay, this person doesn't really know me pun. So tak guna untuk aku spend my energy untuk explain who I am to them, because obviously sebab dia orang tak kenal aku, dia orang dah choose untuk judge ataupun post something yang not necessarily true about me juga. So aku rasa macam akan bazir energy je untuk aku respond. Ni after years of bergaduh dekat internet lah. I guess now you learn, choose your battle. Ya. Bergaduh kat benda yang penting je lah. Ya. Ya Allah, teringat balik zaman belajar dulu, like if anyone know, if anyone yang kenal aku di zaman belajar, aku memang suka bergaduh. Bukan suka lah, dia macam tak boleh tau. I guess at that age, around 20 something, being misunderstood really infuriate me. I hate people misunderstood me. Also coming from how I being raised juga, it's frustrating bila you try to explain something and people misunderstood you. It's very frustrating. So tu yang jadi kuat gaduh juga dulu tu lah. Dia macam ni tau, people misunderstood is one thing. And then bila kita try nak explain, they still choose to misunderstand. Dia choose to misunderstand ataupun sebenarnya cara aku communicate tu pun dia jugalah. Tapi anyways dulu gaduh dulu. Gaduh dulu baru fikir. Tapi nak katanya macam sekarang, I guess if people invalidate me dekat social media, and baru berlaku, I do NGL dekat social media, and someone like have the audacity untuk cakap like, if anyone doesn't know, I've been diagnosed with ASD, Autism Spectrum Disorder. So sometimes I do advocate about these things lah, about the struggles between being a neurodivergent whatsoever semua tu. And then this come NGL yang cakap dah lah tu mengaku autistik, dah besar, hidup elok je. What? What is this person? Dia macam baca tu kan. Oi. aku sekarang dah tak marah lah, sebab macam first of all, you are a coward. How about you like come DM me, we have a talk, we have a chit chat. I would love to. Aku very confrontational lah, tak boleh lah. So aku sekarang ni kalau orang yang macam like invalidate me, especially stranger, behind fake account, behind someone anon, just assume they are coward, you know. If they are brave enough, they will tell you head on, face to face, we have a chit chat. So kalau if someone yang tak fake account, and aku rasa macam orang tu stranger, tengok mood tengok mood aku tau. So most of the time aku akan reply baik-baik. Aku jarang lah cek gaduh, or I just make fun of the statement, invalidating statement. Tak tahulah dia bagus ke tak. So sometimes making jokes on things ni my coping mechanism agaknya. Anyways, so kalau in real life if people invalidate me, aku tak adalah mengamuk. Macam dulu mungkin aku mengamuk kot. Sekarang I will call that out, you know. Contoh macam like people tell me this. Tengoklah, maybe my sentence were like, you know what you just said just now, it's very rude, you know. I hope you don't repeat that again. Tapi aku cakap dengan senyum lah. Dia macam senyum ke senyum aku tak tahu muka aku tak ada cermin masa tu. Tapi kawan aku nampak lah, dia kata muka aku annoyed gitu lah. I don't know how my face. Tapi masa aku cakap tu, I'm very pretty much calm lah. So untuk call out macam, you know what you just said just now was rude gitu lah. So itu tengoklah rapat ke tak rapat. Dia lagi rapat lagi aku cakap. So strangers tu tengoklah, kalau aku bad mood, aku tak cakap kot. Aku doa peti. Jangan doa peti. Ini disclaimer, jangan follow yang ini. Yang buruk-buruk jangan follow. If I'm in a good mood, I will tell lah macam like, you know what, that's rude. You shouldn't say that to me ke apa ke. Don't repeat that to anybody else. So aku jenis yang confrontative sikit kot. Tapi kalau macam aku tahu orang tu jenis yang macam tak boleh ditegur ke apa, depends energy aku. Do I want to engage with this person? Do I have ada benefit tak if I engage with this person? Or do I petty enough to just make a point untuk gaduh orang ni? Dan ada capacity tak nak meneruskan pergaduhan yang mungkin akan berpanjangan?
Tu betul juga, macam like prolong punya ni kan. So it really depends on my mood, tapi memang aku akan like cakap kot. I will confront in real life. In social media probably just ignore and macam pengecut gitu ah. Tapi contoh kau dah macam cakap, okay, what you are saying, you are invalidating me, is very rude, is very hurtful. Engkau kan, lepas tu orang tu choose untuk ignore ataupun choose untuk ghost engkau pula. Jadi macam gaslight, I'm just trying to make you feel good, but now you are making me feel bad. So macam mana kau akan Dia ghost ke tak? Dia ghost dekat dia macam ni lah, either dia ghost atau dia gaslight. Maknanya dia punya reaction is very negative lah. Kalau dia gaslight, aku akan cakap lagi sekali lah. Aku akan cakap lagi sekali. Contoh lah macam like, why you being so sensitive? Dia lah kot. Kalau aku cakap, actually you being rude just now, and then dia reply macam like, aku gurau je, why you being so sensitive? Gitu lah. Lepas tu maybe aku akan cakap, kalau dia, point dia adalah bergurau kan. No, that's not okay to joke like that. It may be fun for you, but it's not okay to joke like that. Macam tu kot. Aku akan cakap macam tu. Tapi kalau kata sensitif sangat gitu mungkin aku akan cakap macam like, mungkin aku akan like macam, if I do that to you, what would you feel? So dia fikir sikit kot. Kadang-kadang orang macam ni dia tak fikir apa yang dia rasa. Bila orang lain buat, dia lah yang paling tersakiti. Ni membawang ke apa? tak membawang. Ada generally but yeah, sebab benda ni selalu jadi juga kan. Macam selalu jadilah. Contoh kita cakap, aku penat lah hari ni. Lepas tu dia cakap, alah sikit je. Tak, kita ayat macam ni lah, ayat macam ni. Panas lah hari ni. Komplain benda yang very generic, iaitu cuaca yang panas. Alah neraka lagi panas. Dia punya invalidating tu kan. Aku kan kalau orang cakap asal neraka lagi panas kan, aku cakap, kau pernah masuk ke? Ni petty ke apa? Kalau I'm in a good mood, aku akan cakap lah, you know what, that's not a fair comparison. What point are you trying to make? So yes, kalau kau lepas tu kau respon macam tu, dia tak, alah aku bergurau je. Aku gurau je ataupun sebab aku selalu cakap dengan muka yang garang tau. So selalu orang macam sorry gitu. The most response I got, okay I'm sorry gitu. Most response that I get. So aku garang weh kalau aku cakap pasal dengan muka. But yeah, tapi yang macam like cakap gurau je lah gitu macam. So aku akan cakap lagi, that's not okay to joke like that. That's not okay to say something like that. So kalau lidah kau melecur, like neraka lagi panas gitu. Begitulah. I think navigate around people who are invalidating tu it's gonna be tricky lah kot. Tapi kalau tak tahu lah, aku jenis yang macam a bit petty. So aku tak suka if people hurt me, then you should also feel hurt by what you just said, because it's not okay, it's rude. Because benda yang dia cakap aku tu rude kan. So I'm pretty sure that person might hurt more people. Kot, aku tak tahu lah, the way aku react macam ni adalah macam like in hoping macam dia tak repeat ke orang lain lah. Hope je lah. Kalau dia nak buat juga tak tahulah kan. Not in my control lah macam tu. Boleh tak kau buka topik baru? Aku dah lost. Okay, so next topic. Alright. Okay, so if kalau kita terinvalidate orang lain kan, what would you do? Macam kau macam, alah tak ada apa-apa lah. Lepas tu macam shit, I just invalidate people. What would you do? Kalau stranger aku abaikan. Sekali lagi aku cakap sebab aku tak rasa aku ada energy untuk make people understand me of my point of view. Dia tak kenal aku tak kenal dia. I'm just a blip in their life, they are just a blip in my life. So you just hoping macam like dia move dia move on je lah, macam aku move on macam tu je lah. Tapi kalau orang yang aku kenal, aku akan reach out personally lah macam I'm sorry that I reacted that way, masa tu silap. So lepas tu aku macam mungkin bagilah try, kalau benda yang dia minta memang legit advice, aku akan rephrase balik advice tu in a less sensitive way of saying things. Tapi aku akan reach out balik lah, I'm sorry. Dia jangan macam ni tau, kau tak boleh cakap I'm sorry if I offend you. Yeah, don't use it. Jangan sebab you are sorry, you already sorry. Tak payah nak explain kenapa kau sorry. Tak payah, just cakap I'm sorry, this is how I'm going to do to make it better. Jangan I'm sorry because I'm moody sebab tu I tak boleh nak. Tak payah. You moody, you moody. Just don't justify that.
Don't justify why you invalidate people or you I mean, is also a mistake. Just admit and be accountable with your mistakes. Dia macam ni tau, sebab dia macam ni, ayat pun katalah kalau orang cakap I'm sorry if I offend you. So macam if engkau terasa masalah kau yang kau terasa, padahal sebenarnya kau boleh cakap I'm sorry that I offend you. Memang kau admit yang kau offend orang tu. Bukannya if kalau engkau teroffend orang tu. Tadi if memang orang tu dah offended. Tadi if dah. Sorry lah kalau kau terasa. Sorry lah kau terasa dengan kata-kata aku. Macam ibarat kau meminta maaf bagi pihak orang tu sebab orang tu terasa. Bukannya kau minta maaf sebab kau mengeluarkan benda yang membuat orang tu terasa. I guess kita kena do another podcast about sorry. How to say sorry. Sorry not sorry. Right, okay. So that's for another podcast. Aku rasa aku pun lebih kurang macam tu kot. Cuma if I offend someone stranger kot, I might reach out to them. Unless dia fake account kot. Because macam fake account ni macam dia troll kan. So I guess if I offend someone yang pretty much legit dekat internet, I will reach out, delete post as in, yelah aku jilat balik lah ludah aku because salah kan. Nak buat macam mana lagi kan, takkan nak biar aib. Biar aib tu satu, maksudnya macam like be responsible terus nak menyebarkan kesalahan tu kan. Be responsible jugalah. So kalau dah terbuat salah, dah sorry and minta maaf ke apa. If you said something offending, I don't know betul ke English aku ni, something yang offensive. Terima kasih, sorry kepada pendengar yang very particular dengan English ni. Something yang very offensive openly, so it's also my responsibility jugalah untuk minta maaf open, because pretty sure I will affect orang jugalah. So kalau macam like in real life, maybe like let's have an tough conversation, difficult conversation in how I can be better person. I need to know apa benda yang I said yang invalidating. So I guess benda ni pun proses belajar jugalah. Kan? Kita pun memang akan terlepas. Contoh macam sekarang ni aku cakap macam ni, ada possibility in the future aku tak buat apa yang aku cakap ni. Sebab kita terlepas, kita manusia. Cuma we are learning to be aware lah. Try to be as aware as we can. Mindset sentiasa to learn from mistake. To admit your mistake and learn from it. Gitu. Okay. Aku rasa lagi one last question. One last question ni berhati-hati. Okay. What if kan benda yang dia luah tu kita rasa macam benda tak valid? Let's end with tough question. Susah sikit. Ya. Dia macam ni lah. Sekali lagi lah aku akan tengok orang tu macam mana. Kalau stranger macam, contohlah kalau stranger, aku dapat DM ke, aku dapat NGL, dia meluahkan aku macam benda ni tak perlu aku jawab, aku ignore. Tak apalah, biarlah, ignore. Kalau orang just acquaintance yang aku tak kenal sangat, aku melayankan je, oh ya ke? Okay, ya ke? Oh ya. So you just be present lah, just be present. Be present is one thing, aku enable je lah, dia nak rhyme, tak apalah. Lepas tu kalau dia kawan yang aku kenal, memang aku rapat, dia kenal aku macam mana, ada dua lah. Satu, aku akan try cakap maybe you misunderstand this. Tapi lepas tu, sebab aku ada kawan yang macam tu, kata aku cakap you misunderstand this, lepas tu kata tak apa, kau layan je dulu aku nak run je. Okay, tak apa, dia dah cakap macam tu, okay aku layan. Dan aku akan follow. Kau nak run, aku enable kau. Aku doa peti untuk orang tu, bagi pihak kau. So dia kena depends on situation jugalah. Sebab true. Benda ni aku boleh buat dekat orang lain, tapi untuk diri sendiri payah sikit, iaitu whatever you feel is actually valid. Sebab setiap manusia ada perasaan. Kau terasa about something, ada sebabnya kenapa kau terasa. So who am I to say that tak patut terasa pun benda ni. Kan? Sebab itu perasaan dia, bukan perasaan aku. Cuma walaupun bagi aku, kalau aku yang berada di tempat dia, aku tak terasa lah benda tu. Sebab bagi aku tu kan. So aku cakap kalau bila dia dah tenang, aku try revisit back. Cuba kau fikir kenapa benda ni jadi macam ni. Try balik kan. Tapi masa dia tengah marah tu, better
Engkau jangan hit upkan dengan buat dia marah untuk benda lain pula lah. Ya, betul. Interesting. Dia macam orang dia marah dekat orang lain, lepas tu disebabkan kau punya perangai dia marahkan kau pula. Lepas tu benda tu jadi bergaduh, lepas tu kau sendiri yang terasa macam alamak kenapa dia marah aku. Lepas tu dah bergaduh. Aku cakap benda Aku betul tak buat salah pun. Yeah, it's tricky, right? Macam benda tu kita rasa like tak valid ke apa benda. I guess macam like the first thing first is, betul lah macam kau cakap, depends siapa yang cakap tu. Aku rasa macam like establish like dia ni dalam circle of influence ke circle of concern kita kan, like okay, benda yang dia cakap ni macam gitu, aku tak rasa aku boleh influence dia. Dia pun taklah rapat sangat, biarlah dia biarlah dia kot kan. Macam apa je lah dia dan labu-labunya. Macam tu lah kot. Dia nak stay dia dulu, stay je lah dia dulu. Dia nak stay dia dulu. I mean, dia nak orang support dia, tak apalah aku berada di belakang ye, support tak apalah. Maybe aku tak support. Aku jenis yang macam like, aku itulah me personally, if I feel that thing are not valid, it's really hard for me to stay on the Engage in the conversation. Yeah, if possible aku memang try to disengage. Aku macam boleh dengar, tapi apa yang dia cakap tu macam like silakan lalu. Tapi dia, it's not really because aku takut aku invalidate dia. Padahal masa tu dia mungkin nak meluah kan. Faham je, kadang-kadang kita ni yang apa bab kata Taylor Swift, kita problemnya. I'm the problem. Yes, betul. Kita kena admit sometimes we can be the one. Yes, but also macam apa yang dia tengah rasa at that phase is pretty much legit lah. Rasa tu sentiasa legit. But is it valid or not tu, that's a different thing lah. Debatable. But aku rasa macam like kalau orang tu adalah kawan rapat kan, memang aku akan try to be present as much. So biasanya macam like at the end of the conversation, aku akan like macam tanya, do you have capacity, do you want macam like my advice, do you want to know what I'm thinking ke apa benda. So kalau macam dia cakap no, I don't really want to hear anything ke apa benda, so aku tak cakap lah. Aku cakap it's okay. So macam okay lah, next time kita revisit ke apa benda. So macam kalau dalam situation macam tu, if aku nampak dia dalam in a good mood ke apa benda, aku akan ajak dia keluar and macam like, you know what, hari tu ni is actually macam probably is ni. So dia macam like ada headspace untuk understand ke problem dia. Dan aku rasa I'm pretty sure orang yang macam ada problem dan dia meluahkan dan dia tak ada headspace nak mendengar, dan kita ada session lain untuk talk about this, pretty much dia macam tahu je tu masalah dia. Biasanya lah. So tapi ada jugalah orang yang dia lulu. Tidak ni nafikan. So probably dia kalau lulu kan sekarang ni. Aku rasa kalau orang yang macam delusional, macam dia tak pernah rasa tu salah dia, then I won't having another conversation, macam follow up conversation kot. So orang macam ni kadang-kadang kalau dah 3-4 kali dia like rant to me, I'm gonna drop a bomb like, do you realise that you have this pattern ni. Aku tak adalah nak cakap kau salah ke apa ke. I'm gonna like macam, do you realise like as much as you want to validate your emotion or whatsoever, you have to validate your own problem, or you might be the problem. Fikir sendiri. Tapi aku macam like suruh dia fikir lah. Tak adalah aku cakap. Kalau aku cakap, aku macam invalidate dia lah. Tapi dia macam like it's a tough discussion. Yeah, really depends on the people. Benda macam ni ibarat macam kau lalu titi yang sangat bukan runcing, narrow. Yeah. And hear me out. I think validation also does not mean kita enable whatever perbuatan orang. I mean, macam as a friend, you have sometimes to hold your friend accountable for their action. Contoh kalau dia pergi mencuri kan, lepas tu agenda mencuri dia gagal ke apa, I don't know, dan dia meluahkan kat kita. Dia macam like and sampai you have to call out, you know. Kita ambil contoh fiction lah. Contoh fiction. Sekarang ni sangat popular trope, villain ada backstory yang tragik yang membuatkan orang faham kenapa villain tu jadi villain. Yeah. Contoh macam kita tengok Joker movie yang Joaquin Phoenix tu. Kan orang kata apa, dia adalah orang baik yang tersakiti sebab tu dia jadi Joker. Kan, or something macam tu. Yes, kita boleh validate memang apa yang dia hadapi tu sucks. Yes, true. Tapi does it justify dia jadi pembunuh? No. Yep. So
We are very So clear on that's that. kan, that's very very clear. So kita validate, just understand, yes, it is a shitty situation that you are in. It is a big problem for you. I understand that. Tapi kalau dia buat keputusan yang salah, kita masih kena call out dia lah if you are close enough to call out. I guess kita memang jenis call out, so we are very confrontative. Just so you guys know, kita orang berdua memang agak confrontative sikit on approach. Yeah. So aku rasa it's a very fruitful discussion walaupun mencapai sana sini because Amal dia ADHD seorang ADHD. Okay, alright. Thank you guys for tuning in. Dengar kita orang membebel pasal invalidation, emotional invalidation. Kenapa orang invalidate dan kita terinvalidate ke? Gitu lah. So ataupun terlebih validate pun tak boleh kak. Ya, terlebih. Yang kata kena sedar diri jugalah bila toksik. Ya. Janganlah over the top sangat validate tu. Jadi kita sembang benda ni kat podcast lain. Alright. Okay, thank you Amal for joining me. Terima kasih. So, terima kasih korang kerana mendengar. So, kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Bye-bye. Salam. Assalamualaikum juga.